अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमने अपना अगला लेसन पढ़ना है जिसमें सूरह नमल के बारे में हमने पढ़ना है। सूरह नमल के तारुफ के बारे में जानेंगे, इसके खुलासे के बारे में, मरकज़ी ख्याल के बारे में, इसके दौरे नज़ूल के बारे में। ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे, तो आपने इसको कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो खुलासा होता है जो मैं बताती हूँ वो आप लिख लिया करें या पीछे करके देख लिया करें, ताकि आपको उस खुलासे में से कुछ पॉइंट्स मिल जाएं जो आपके लिए अच्छे हों। अच्छा, अब सूरह नमल जो है वो तदवीन के लिहाज से, तरतीब के लिहाज से 27वीं सूरत है। यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप नोट कर लें। सूरह नमल मक्की सूरत है, इसमें 93 आयात हैं। ये दोनों MCQs हैं, जैसे मैंने हाईलाइट किया है। आगे तारुफ लिखे, ये मुख्तसर सवाल है। नमल का मायने चूंटी का है। इस सूरत का नाम आयत 18 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है, जब वो चूंटियों की वादी के पास से गुजर रहे थे। इसके अलावा दूसरे रुकू की चौथी आयत में, यानी आयत नंबर 18 में भी इसका वादी नमल का जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम सूरह नमल रखा गया। सूरह नमल पिछली सूरतें सूरह शोरा के फ़ौरन बाद नाजिल हुई। सूरह नमल का खुलासा इस्लाम के बुनियादी कायद और कुफर के बुरे नताइज का बयान है। सूरह नमल और सूरह जो शोरा है, इसके अलावा सूरह कसस है, सूरह अनकबूत है, ये सारी सूरतें जो हैं मुतवस्सित दौर में नाजिल हुई हैं मक्का के, और इनका जो बुनियादी अकायद हैं, इनका जो खुलासा है वो बुनियादी अकायद के मुतल्लिक है। इसके अलावा इसका थोड़ा सा खुलासा और बताते हैं, थोड़ा सा खुलासा और बयान करते हैं। इसका खुलासा जो है वो ये दोनों मुतवस्सित में नाजिल हुई है, और मरकज़ी ख्याल जो है वो साबिक सूरतों में बताया गया है कि कुरान की साबिक सूरत में बताया गया है कि कुरान कोई शायरी नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शायर नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ताला का उतारा हुआ कलाम बता रहे हैं। इसके अलावा इस सूरत में कुरान को हिदायत और बिशारत बनाकर उतारा गया, ये बताया गया है। इस सूरत में बताया गया है कि कुरान पर लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे हैं, वो गफलत में हैं, इसलिए वो ईमान नहीं ला रहे हैं। इसके अलावा इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, कौम समूद का जिक्र है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग का जिक्र है, कौम लूत का जिक्र है कि कौम लूत का उनको दावत और इनका रद्द अमल का जिक्र है कि उनको दावत दी गई, उनका रद्द अमल क्या था और उनका नतीजा क्या निकला, अजाब की सूरत में निकला। इसके अलावा सूरत के आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है इस सूरत में। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे मज़ामीन। इसके मज़ामीन लिखे, मुख्तसर सवाल आ गया। सूरह नमल के आगाज़ में कुरान मजीद में हदायत हासिल करने वालों की सफ़ात बयान की गई हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़्यादा तफसील से बयान किया गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दौलत, हुकूमत, शान और शौकत से नवाजा, बहुत से मौजज़ात अता फरमाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे। कायनात में फैली हुई अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ बहुत मौसर अंदाज में इसमें बताई गई हैं। अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत साबित होती है। सूरह नमल के आखिरी 2 रुकू में आखिरत के इनकार करने वालों को समझाया गया है कि क़यामत अलामत, इसकी दलाइल, इनके अहवाल और क़यामत के दिन अच्छे और बुरे लोगों का अंजाम क्या है। इस सूरत के इख्तिताम में ये फरमाया गया, आखिर में फरमाया गया है। इल्मी और अमली नुकात क्या है? नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, आखिरत पर यकीन कामिल रखना असल कामयाबी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह हमें भी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तमाम ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें और दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह ताला का फ़ज़ल हैं। अल्लाह ताला ही लाचार और परेशान लोगों की फरियाद सुनता है। इसलिए हमें हर मुसीबत में सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। रिज़्क़ अता करने वाला अल्लाह ताला है। हमें हराम तरीक़ों से रिज़्क़ हासिल करने के अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करना चाहिए। हक़ का इनकार करने वाले मुर्दों बहरों और अंधों की तरह हैं, जिन्हें कुरान मजीद में कोई नसीहत हासिल नहीं हो सकती। दीन की दावत देने वालों को कुरान मजीद के ज़रिए लोगों को ख़बरदार करते रहना चाहिए। हम जो अमाल भी करते हैं, अल्लाह ताला को इनकी खूब खबर है, क़यामत के दिन इसका फ़ैसला हो जाएगा। हम आगे इसका तर्जुमा करेंगे। तर्जुमे में हमारे पास जहाँ से हमने तर्जुमा स्टार्ट करना है वो लास्ट में है, वो हम शुरू कर लेते हैं अपना और इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसके तर्जुमे को देखते हैं। इसका जो तर्जुमा है इस सूरत में नहीं है, यानी इस सूरत के कोई भी आयत का तर्जुमा नहीं है।
تو ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ اس صورت میں آیات کا ترجمہ نہیں، تو ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ سورہ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمل کا کیا معنی ہے؟ مکڑی کا ہے، ٹھیک ہے۔ نمل کا کیا معنی ہے؟ مکڑی کا ہے؟ نہیں، چونٹی کا ہے، یہاں غلط لگایا ہوا ہے، یہ چونٹی کا ہے۔ سورہ نمل میں سب سے تفصیلی ذکر کس کا آیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ دین کی دعوت دینے والوں کو لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے واقعات کے ذریعے، تاکہ تاریخ کے ذریعے، تازہ خبروں کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، تاریخ کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، تاریخ کے ذریعے کرنا چاہیے۔ قرآن مجید تو ہے ہی ہے۔ سورہ نمل کی شروع میں ان لوگوں، بلکہ آپ یہی لکھیں گے، تاریخ کے ذریعے نہیں آئے گا، قرآن مجید کے ذریعے آئے گا، کیونکہ اسی میں سارے واقعات ہیں، یہ نہیں لکھیں گے۔ سورہ نمل کی شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو ہدایت حاصل کرتے ہیں قرآن مجید سے، تاریخ سے، قدرت سے، قصوں سے، قرآن مجید سے، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہمارے مال کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ مختصر جواب دے، سورہ نمل کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سورہ نمل، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وادی کے پاس سے گزر رہے تھے، اور سورہ نمل میں 18ویں آیت پر نمل کا ذکر ہے، وادی نمل کا، اس لیے اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا، اور پیچھے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ نمل کا خلاصہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے کہ سابق صورتوں کے ساتھ قرآن مجید جو سابق صورت بیان ہوئی ہے اس میں شاعری کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو وہ کلام ذکر کرتے ہیں وہ کوئی شاعری نہیں بلکہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ اس کے علاوہ اس میں قائد ہے، اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک بار۔ خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے، اور جو میں نے آپ کو رینڈملی بتایا ہے نا وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ حضرت سورہ نمل کی اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں، اس میں سے 2 لکھ دیں گے آپ، کوئی بھی لکھ دیں، یہ والا لکھ دیں، یہ لکھ دیں، کچھ بھی یاد کر کے آپ 2 لکھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ اس کے بعد ہے سورہ نمل میں حضرت سلیمان کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ حضرت سلیمان کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ وہ ایک وادی سے گزر رہے تھے، اور حضرت سلیمان کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی، شان و شوکت سے نوازا، بہت سے معجزات عطا فرمائے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت شکر گزار بندے ہیں۔ اس توسط سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس میں ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس تفصیلی جواب ہے۔ تفصیلی جواب میں جو ہے وہ سورہ نمل پر ایک مفصل نوٹ لکھنا ہے، اس میں آپ میں وہ خلاصہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ شروع پیج سے لے کر لاسٹ تک علمی اور عملی نکات تک سارا آپ لکھیں گے۔ یا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک بار، یہاں سورہ نمل آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہاں سے آپ اس کا تفصیلی جواب لکھیں گے، اور یہاں تک آپ اس کا تفصیلی جواب لکھ کر اس کو کلوز کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں وہ چیزیں بھی ایڈ کر دیجیے گا جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ سارا کمپلیٹ ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس میں ترجمہ نہیں تھا اس لیے ہم نے اس کو ترجمے کو نہیں کیا، سوال جواب نہیں تھے اس لیے ہم نے اس کو بھی نہیں کیا۔ اگر یہاں کہیں آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی چیز جو آپ کی رہ گئی ہو تو وہ آپ پلیز کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا، اس کے حوالے سے میں آپ کو سارا گائیڈ کر دوں گی۔ اور اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔